And hello mga karak and roll to the world and welcome back to my show, Chika Dora, Dora Adventure. Okay. So, takiatami kita otra vez, no? Episode 3 na po tayo ngayon, ha? No? Sisimulan ko na yung house raid. Yes, mag-house raid po tayo ngayon. Eksaktong-eksakto. Kasi yung bahay na i-house raid natin ay wala yung may-ari. Kaya hindi niya alam na nandito ako ngayon. So, i-reveal na lang natin mamaya-maya para at least malaman ng buong tao yung pinaka-importanteng tao dito sa Zamboanga na dapat i-house raid natin para malaman ng mga tao kung ano yung pamumuhay nila sa likod ng camera. Yes, mga karakandol to the world and beniya kay entra kita, imila kita ko sa chene aki na casa del un persona, no? Famosa persona aki na Zamboanga. Siyempre, el dueño del casa, siyempre mahilig ng mga flores, no? Oo. And as you can see that it's color pink and blue. So the favorite color of the owner is blue and pink. Hala, correct. Bongga, kaya naka-pink din talaga ako. Sino kaya yan, no? Misteryosa. Okay, so in fairness, ang ganda-ganda ng bintana. Check kita. Oh, no hay buling, correct? No hay limpyo, correct? No hay alikabok. Come, mga go. Yes, mga karakandol to the world and cheniga ko sa discovery and I can see right. some cosa sa wiraan na pa there. Busy! Cosa sa Busy! BCS, correct, and you are learning. And cosa number? 2007! Oh, louder. 2007! Very good. It's 2007. Cosa sa tanin? BCS 2007. So, let's explore more para pwede ka kita sabi. Ayan. Mira pa lang ustedes, Jenny agad aki, God bless our home. So, Debe, before kita entra, resa anay, ha? Rock'n'roll to the world, entra agad kita na aki na casa del un famoso persona na yaanda kita ara sa dia. So, syempre, bago kita entra, cosa ase? Anak! Okay, very good. Tanak! Oh, yan. Benas? Doon gente. Benas? Again ang tala. Kay doon may mga gente. Tanggalin yung muna itong ano. Oh! Ayan. So mga karakandol to the world, just keep quiet ha. Kata entra kita no gente. Okay na. Baka pensa kay ladron iyo ha. In fairness, ang ganda ng bahay pero very simple lang. Ayan, kung nakikita nyo, may santa dito. Halatang yung may-ari nito ay religious, no? Oo, pag yung may-ari religious, maraming santo sa bahay. Tingnan nyo, may Santo Niño. Meron, Mama Mary. Tapos ito din, Pieta, no? Oh, may aso. Alam ko yan kilala ko yan. It's Mima. Yan ang anak-anak ng tao. Yan ang anak-anak ng may-ari ng bahay. Correct? Si Mima. Hi, Mima. Dito tayo and we are here now sa kusina naman. Yan. Kung nakikita nyo, hindi talaga masyadong maganda yung walang expensive na makikita ng mga chandelier, mga sir, it's very simple. The pagkatao ng may-ari ay very simple talaga. O, kahit sila nga nagkakaroon ng escasez na or scarcity of water, di ba? Sila mismo can save water. O, kasi aki mismo no ay agua. Kasi ni gani. Wrong spelling, wrong. Wrong spelling, wrong. Okay.
Sige. Oo, even ano. You want to go? Yes, mga character to the world, and my favorite part is the dining area. Correct. Kay Aki, kome-kome lang kita. Manada Aki ko sa pwede nila. Oh, very simple. Even ganoon, di ba? Nila kita. Kasi si Aki, Chene. Actually, Chene pati rin sila kitchen. Here. Ayan. This is the kitchen actually, mga character to the world. Pero hindi agad kita as uno por uno. Basta, as long as you can see how simple the owner of the house, no? Nakaka-amaze talaga. Mamaya malalaman niyo talaga kung sino ang owner nito. Baka-amaze kayo kung malalaman niyo na. Pero titignan natin kasi medyo gutom man ako, mga character to the world. Baka chinaki ko sa pwede kome. Nila kita. Ay! Pati ang ulam, simple lang. Paksyo pinangat, pati kangkong, pero healthy Napaka-healthy ng ulam, pero mamaya na lang ako kakain mga karatong lutulul kasi walang tao. No? Oo. Pero tingnan natin ano meron. Wow, dried mangoes. Ayan. Favorite yan ni ano. Oh, peanut! Almond. Blueberry. Ayan, may peanut butter sila. Pero tingnan natin, no? Yung ref nila. Oh, di ba? Ayan. Kung nakikita nyo, hindi talaga masyadong magarbo. So, it means el dueño de esta casa, hindi ka tele socialera, no? Kel materialistic, ako kere-kere mga kosa-kosa, mga bale, ako kung kosa el inara, mga no, amo kumpra, di ba? No, so, uno ya sena, hindi ele ladron, di ba? Hindi ele, sabi, no, kay el dueño de casa, takiyan. So, mga karakalo to the world, and the most important part of the house, Kosa ba? Mga karakalo, pensa kita, kaya para alya kita na bed. Correct? Bedroom! In fairness, ang ganda mga karakalo to the world. Aki pa lang nila ito talingkuan ko si Papa Joseph. So, it means the owner of the house is very religious. Na kung el dueño very religious, hindi elita asemado na di sa komunidad. Check? Oo, na. Yung sabi lang nakita, very bongga el house. However, it's very simple. So, it means the owner is not materialistic. Hindi ele kere maga high-tech, no? So, mira pa kita el house, di ba? Yes, mga karakando to the world, no? Yeah, kabaya kita man house raid. El pinaka fumoso ka sa akin na Sambanga, pero very simple lang because of the owner, no? Ken ga sa el dueño de casa. So, ara man reveal ko ni Sedes. Kay el dueño de casa, ayan, no hay otro mga karakando to the world. Oh, el di mio nana, el di ato nana. Nana de ciudad. Amo el dueño de casa. And it is Sharon! Yan, si Mayor Bentley na po. Correct.
Ayan, si Mayor Beng Climaco gani El Dueño, no? So, how amazing, no? Iyo yan shock gat iyo. Kay, tan-expect kasi iyo pag entro to ng mga politika, pag alya to na alto-alto mga congressman, mga mayor, ben bunga agad dito kaasa, no? But look, ko sa El Chene si Mayor Beng, hindi agad ele bien gahaman gani kung talaman kita kag gahaman na power, gahaman na money, and everything. Hindi ele materialistic, nagkakosmos Chene Mebo, Chene tamin ele, hindi. No? Kasi because we can always know and we can always kasi talama sinti si ko sagat ele keri akin na datong syudad el sinceridad disuyo para ayuda ng mga pobre, el sinceridad disuyo para ayuda po ng mga bibiyentes de Zamboanga, no? Debe kita man realize ese. And I always realize namin, ganit araw, cuando yan house rate iyo, manada pumigo ko sa iya entra na pensamiento na hindi pala todo politiko, akil corrupt, no? Akil tausa lang el sendel gente, no? Look at my mother, di ba? Very simple. No hay ele otro property. Amo lang sa this property aki. And very simple pa this property. So mga karakin road to the world and gracias gay. Tapi di gracias kun Mayor Beng Climaco. Actually Mayor Beng hindi to sasabi ha kaya andayo aki. Oo. So gracias gayot kun el mga kung kaniyo yan yan choreo, para yung choreograph lang gat yung mga gente aki para pwede entra. Para pwede dali mira na bebientes de Zamboanga. Si ko sa klase di gente. El di aton mayor kay Dolbian Manade gayot ko sa kaablan. So mga karapalo to the world and saying goodbye. I am Dora de Zamboanga. So muchísimas gracias también con el mga todo. Ayan. So bang close ya kita ko na. Ma'am Malu, ayan, thank you so much Ma'am Malu. Actually, si Ma'am Malu, second mother di Ma'am Beng. Pero nung kaya man daman interview, kaya baka pwede do Yura. Correct, namin niya. So, makakatulog to the world. Bye!